mais on a content EAC TV dans les médias mais dans le propos mais dans les télé mais dans domaine dans mais kudo waina mais kudo asiko boka kudo neblo o kwesi awuri de me de joy chawe na dike bo minamo ko lo awuyeye afoyeye asura mo asinamo vilain namo tanda mo ko lo konton le navo mo donné me de togodo bolonyi akwe bolon ko kemi dans téléphone Android mi don la ji bolon po mi kan re gbavi no fino mi don la biseji mi don dominer e ya CTV agbasa de fio ko don mi asumi ko no de Saturday gbele bise mi no akan gbeto gongo ndele gbeto mejo mendele wachi chemena do polopo no mi don le bon wa ka khobi ye nu ne hudo iton le etegbe ka ton wa fi bon de jeno kan cambio yo yo nko chiro me chaka agbaglu bon me ni won la yo mi no agbaglu star no do lo polopo no mi don le bise de tere mi ne we so mi ni ke na ma yeji town me na o mi kwavo oh mi kudo yeyi oh mi kudo zoni oh mo kudo waina oh mi se won nu gbogbo wa EAC TV agbasa e na che ado na mi ozo mi kwavo oh mi kudo waina mi don mi se won mi don bowa e na che mi wana EAC TV mele wine ngodo melo le ki ado gbogbo mi don le khotaji mi ga jo anotero te die na do ki ado gbogbo mi don le yede sudo yo na kasa gbori ajo edo mi amro kren don agbonu kun mi don leji bo cheke don abi to kan mi don le me tejo mi na ze ko yo holo le wijo mi aga do mi tede EAC TV agbasama nubo e me na ho mi do mi de ki ya EAC TV mele ami ye yero yamendo Wusu Thomas oui oui na dessinateur sérigraphe boto son corps itemeta ton afanyitame afanyitame blo to la vie afranco to mene bokai arrondissement Jomoton oui na chinami ando na e miozo fite mi dominique ya na EAC TV mele ina yam do Geneviève Muyebu minya chotolopo bono afranco afanyitame be wiwe miawele bise mitoson asumi ga ya gabi asi do de mi le pondo de agbamino sajo e ne bodo pipa jami alopa vuma mayasi mavoyi asi ena chena mikaka me wana miton EAC TV mele mi vondo do mi waru podogo do jimado fide mi jejo hojo ho wijiwe mi jena ho nunami bo mina itorote bo lankase bo lanu kunlote do pomi de koto mi no blodo amilo de azan le bisegbe Saturday gbe bo mi no aze menda hole bo na zo chiche mi ami windo mena ho nubo eja inde khemi wa pa mi ton safite bo nebo khan ahwa mi taun ndando mi tam ene diozu dondo mi emayi no sisien de ma nu nyande ayaje se nu parce que le pope betona to pe na ma o ayaje nu sinu de tenko donne mi jan du pe ko mi jona du mi wa igba hoto le de pe do podo afan ku kame jomo afan yita me pataki mi no ko dona mi na mi no pa bo du lo to okoropo ma vi mi mo epe ton de mara wa de pe mi to me po me ton ni aka fana wa me de don mi na no po bo aja ya rupo o do ne me nde son bo mi bio EAC TV wado to na to da bini mo khami bine merci mesi khomi no mena ho kelbo na gboron anu na e moro ma yin do polo khami wa ma kabi ndo polo jan ya ndo polo wi jan khami wa mi jami do ko ganjina meni wana mitona na ne se khomi do ganji ndo polo jan khami wa wi jan khami wa no borun bole bo ko re mi jona lu ene flen di yin ko tewe mi suna ko ene lo ina yiro gborodo ma o pego sebe wen ko re mi jona lu wen petalo sinuko wen petalo sinuko bo kan te mi odu do o petalo meta ni en 13 de ya juin ko gba eto kabi hon gan eto e mama be ni do yele ko lo bi si bosu apodin lojo mi o no yi hon gan lo do mele pepe de na iko de apodin lo me ni ma mo mi jo e ma ga hun o mi ozo o kate e yesi ami de o kwere mi jona du meta nye secrétaire général wemi to pelo me secrétaire général gbogbo jino to daho wemi ena che me wana EAC TV mele ni no kwe kapelo
minaka jayama aya jawere we do sepo mi ude donwe se dotole do jima mi lo jino do chuwe mi no se chubu galo mo mi kha de kan leji de mina khewa chiche me bono wa se duki ami bo mina de to jagbangba bono do wi ye jona ku mi godon o ko ro titan mi garu kabi awito awetan lu mi te to di awito ran lu mi dia to 26 décembre déjà 26 décembre déjà de segbe déjà ne ma eblo azanko atonu klopoto sun yawe to ko funa ko nu klopoto de mi dete don wi mi yuna ze ko lo ton ja gbangbare anu na ko lo mi odudu di o ba ko no mo godon ya wi tolo jandi mi jandi ko ya wi tolo jandi ya bo titan ton lo mi nu me akabi de je ko yo di wi do be mi do an no tito lo me dandan mi me to titan we bon ni ne teme mi de son bo lo jima ko lo do dudu to awitori ko yo ni me mi de son comme les ni pri gbero ni mo lo wa yin to gbero mi mo mi no se mi de lesson gbe kanji ene mi de son o do mi aso du awito ma so du kaka so ba va du kaka doyi mi va du kaka doyi ena che mera o gelegbenu agbono bo ko lo di e omi ugbeta mi me de kan de gbera me kere onu ko lo kabi katie si kwe dauda ho e mi no du kabi mi o so ken wa no du ko lo me po me le po de gba njo no me e pe me to vi lo le bo do ai gba do pa mi ton le bo gbe bo mi o yeso kwa gba bo de me le po mi invite me pi pata e no ko do ami na o lo ni me po ton me ro po ton mi le gbe ai gba to le po ni no po bo jaya lo anu na de mi ka du ko lo titanda yi mi kadona o to vitosi de yin afanje tame ton le bi se do jima be ko mi ko ton ja ke na iwa no popo mi po a ganji mi ndara mi po bo ko lo ne wa nu gbon mi po iwa bo da fo na mi ganji be to fi na mi le suta de ko lo sin gbalagbala me kregbona gbono mi ya vode de ko de wa ime bo do ya do wi nu bo e ko yo di ma yo na gba fo lo godu na ko lo mi ya vode na ko lo wa ya mi yavo avole kwa madame ne avoko ri wa idon wi ne do ne e do ya la gbode konta agbode kon ami bo president mi don yin ko te we yinu yuro lo yo retenaso mesme mesme oui ne we inu kontona o gbelo we inu kontona kwelo wi jan titana kwede wa ya kabi kwede wa ton de vona ko yodon wo jan titana kwede wa wi jan titana kwede wa ba na rodo ami di kwede mi jona du eyo bo en ko ya we tolo avode ko amia mi yavo bon mi savore ne bu ko ton mi sa pièce lo 12000 oui 12000 mi sa apo ya we won kan lopo bona America jona khoyin America ko apalo po nko doro apalo po mo visi sa ni apalo po mo visi sa mena obo ko lo din bo yero juma mi ya fona ko lo bo jona du ko ida o gangan eyo yero mi ya fona avolo yero mi sayin apo yawe ogan e ba ya apalo po bo ko re wa ime uja mi sayin akabi ko yo tun ejo mo mi le mi na do ko jipere o ma problem ndele we wa ton lo apo yawe mi sa we ton mi ma yan du ale mi do ma mele bini ho ba mi se do apo awolo ja mi wa ho to po yawe ton lo apo awolo mi ho o sa ya po yawe bo kin ko lo kesme amo ko lo mi ho apo awolo ko sa ya apo awolo na to le bini ni ife mi aso we wa ton lo we ha fi stimbo e sien pele donc we lo de e ka hun so ndaji mi po mi te o mo e popularité no ko do na mi wa mi go se ra apo awolo direct miziro akpo awo miziro akpo awo we pièce e ma be akpo ya we ba mi de akpo awo de deji to vilan de wezu kan na lu ko ka bo yemlo pe bonu ko e mi de akpo azon do yibe me mele bi ren e ren yi na ko e pe me de adogolo lu ren na ko e pe me do ko na me lo lu ren na ko pe me to godo ren e na ko glele to ren na ko mo lo polo deji to vo ren lo e na vo ko ga e na chebo alisateur mi de gbelogbo bo ena ko wa kon jataun ba fefe na ton popo bola yin kan gogo na jiami de gbelogbo bo ni de e ku nao apo gbe apo ton gbe apolopo gbe de mi chano fi de da ile mi na ye de ton e tite ni ja alisateur asisa lo
Sena Blackpon Aziza. Ouais, mais il Sena Blackpon Aziza. Bon, non, tout le temps. Afanyita me rien sur quoi. Non, Franco Afanyita me. Au moins le patin non autant. Non, Marcel, non. Non, tu me tiens, mais dernier apprécié là, Marcelo. Marcelo. Ouais, mais Juro, le boulot. Ni wa to kan eton boya mi. Ende te so la me to asan agbe. Bon mina ko wa konja. Do ko de wa ma pe u bo ko wa konja ganji. Bon de mi ka do ya san edi. Mi tekpon bo dona me ko toton le bo edi alo se jami akabi mi do clone. Bon mi ozu mi jona wa juro mi to medon. Mboga e do an CV bo dona conseil ton le pi. Bo yo se ade le de me. Me do mi no te bo do. Mi an no filo ba mi de kere parce que ya to file ba ma nyowi ama wulo emo donc a droit to file a droit e doit nyom me surtout meme donc to yondo jono me mi donc mon do fivo ganji donc mi ka de taton mi ando évolution to mi de me quoi pode mi ka yin jono bo akwa igbaro avran kwa fayi tamelo mi me de yin bureau lo le kere mi ene lo aigba ko to le kere we de mi akabi to vile vo de me bodo jono mere kelewe jono mere kere ne bo mi ma yi ko to ri pepe bo edu kan na mi do peta ene me ro po mi ro bayi o kan de me wo interroger o cho mi bayi président don mi ton o cho mi de me do ba président don mi ton do si gan do na confiance me le po do na to gbogbo me le bi e ma ya resisi nu oui be ma ro politique jo be politique bon kwelo sin blabla me de le gwalo na kwelo ganjima mi ga yiro me de awre sin ko de mi nwe bo mi yiro me de kande ji bo gwalo na kwelo bo kwelo amore du tori sat segbede ja eyin azanko atonu kono poto ko fo na kono poto de me de to me ma se do me le gwalo na mi cha mo se lo me le gwalo na mi ni no mi ma je si wa hun o grigona gboro na se dada mo na motora do mi yon le eje fire oje hun mi no gwa fo logodo e ka fire mi no ze mi de suri mi ye mi nwe ganji me la o me de le gwa lo akwelo wa mi dodo le we no tebo gwa lo mi de le ta di men le nko don président e de agbo e te le nko don na na kwelo budo kwelo ma do na chi e na ha e ba na wa kho e ba do mi asebi serving dia compris o again block podo accessoire to people mi do nu de yan kan block bo yero du mi na kan wa gboro gbe bo me de pepe de na bio azava loglo na mo bodu ina ma mene no bo do mi na ha deji bon o ba eton o monsieur Sanu Basil me na Sanu Basil o kan te wi odu re nu wa lo me e ma du gade eto organisateur le me we ne tito to le me ti o et c'est ta et bien attendre quoi ou pour Sena Blackpon la pour la Cizalo a des trésorier maintenant et bien de attendre nous pas pour maintenant η télévision do gwa la milene donc mais des fois moi on te bona au gwa ropo donc mais de ndeto mi le pour les mi na ha kazile mona arrêter le passer mais manu biya anu hata me so abi maja wa funa bo asavale globe minano gboro boy mi ozu we na te akabi me de vule we no labo no te ami de ko de blogbo ko de waye we wayi mi so jan se ko mi no te o bashma we yeso de mi te wayi an ja ko yen yan gba gan loko we na nde mara flu mi ta san gbe men wana EAC-TV beneton le mi do propono me do na ta de ko to mi ozu bi ko no afanyita ma si kwede yi kan do da franco cheme be kweli mo kon to ma je kwe ton o ko so pe gba ni ma gbegbe khoko yan gogole ton ko chon yewu de yin ti to ko le ton do ma ka ku ne cho gogole mi don na ga ro ku ne de mi gbe ku gbe te gbe bo na pa glagla na ji ko to ga po to glagada ma su gondo de no se me su town de vo po mi do gbe ka ba mi jo mo pe nu awo ton deuxième édition we eyoton dandan we zon yirewa EAC-TV bo de vive
ajana ya no keri hunu mi me de gbe yin avraku nu ya afanyi tame nu ya mi de gbe yin akporo misirite nu ya mi de gbe yin ajira nu ya hogbo nu ya fan wi mi de ya kabi tasumba mi de sakete po be ni le ajon kame dangbo kame wi mi jam mi de ya ka mi de kuto nu ni le mi de ndali paraku ni le mi de togodu ni le le juma dandan do gbenu wi jan gbenu we de mi na fi bona do ogbe to mi dandan bona do gbe ta ken we de najo ku lo mi le mi ko si dawo mena o grego na gbono mi voto mi de ya CTV simre invonyum ndando mi ta wina nyero yam la wusu tomba secrétaire ogbalaton c'est bon ko métier ngba na ka gbo fi wa to ndo to métier to afa ku camera popata pataki bene complet adi meto to ko to la bi ma de pe ton po e se gbe mi ton e no ko do na mi ma mo ton de pepe bo gbeja parce me bai nko tan ton to we ma me ma de epo e ma te se ba se to fi e ni fo mingo to di wọ́n náà mẹ́ inú wa ń dà pété ndọ̀ndó sẹ́nà plẹ̀pọ̀n ṣèṣà mítàn wọ́n mẹ́sìn fọ́tún ndọ̀ndó monsieur Athanase papa champion ndọ̀ndó bọ́ọ̀tò ndọ̀ndó monsieur San Basile emẹ́ẹ̀dẹ́ sọ́nbọ̀ mi wá fi bọ́ọ̀tò bọ́ọ̀dọ̀dó otology ndọ̀ndó lọ kó ndọ̀ndó àpò ètò ẹ̀mẹ́ ẹ máa dùn yàtọ̀ aṣọ ètò ẹ̀kọ́. àṣẹ merci. anu na ye bɔn gane bɛ pɛpɛ kulo kan ɛna bɛ de. kaka na ho ndi ka we ka to ene le afifina je tin ton popo me yi o beni mi de mi de ya CTV simile ya mi jare ya mi do mi ya fu je ne vie ni ya joto bono afranku afanji tam ela che me wana ya CTV simile ni do voson ji ino voson sa dada mi no do me de gbese ali sale mi me de glebora gboro mi to le établissement nyona che mi no do mi son fino yo jeregbe che me Bodo établissement Lotus Portable miore no cheku no no e CTV tata e ma de dona ya gajena yi bodo no secrétaire général arrondissement à Tchopadon mais là où yechonu Martial Massa de Londres mino de mio supapa mekudo yai beaucoup de akwezana me beaucoup de waina e CTV simele de ndo domi e ya wole volu jawe mi ava pere asantata bodeja e na chena mi kaka au revoir. Wero pomlon vi mi mo mama chile mi me ko ni waja yawo. Wero pomlon vi mi mo mama chile mi me ko ni waja ya ha mi. Wero pomlon vi mi mo mama chile mi me ko ni waja ya. Do wero pomlon vi mi mo mama chile mi me ko ni waja ya ha mi. Wero pomlon vi mi mo papa chile mi me ko ni waja ya. Do wero pomlon vi mi mo papa chile mi me ko ni waja ya ha mi. Wero pomlon vi mi mo mama chile mi me ko ni waja ya. Serando, wero pomlon vi mi mo. Papa chile mi me ko ni waja ya. Serando, wero pomlon vi mi mo. Papa chile mi me ko ni waja ya. Lekondo, wero pomlon vi mi mo. Mama chile mi me ko ni waja ya. Wero pomlon vi mi mo. Mama chile mi me ko ni waja ya. Wero pomlon vi mi mo. Papa chile mi me ko ni waja ya.